हेलो जय जगन्नाथ सांग मैंने तो आज गोटे वीडियो मुझे अपलोड करी आपण मैंने देखते वीडियोटा कौन। प्रथम तो मुझे मो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबातु। आपने केमती एआई रु इनकम करेंगे से विषय डिटेल्स वीडियो मो यूट्यूब चैनल अच्छी देखो माइक्रोस्टॉक कौन ये सब विषय वीडियोटा फुल देखिए। यहाँ मोर अर्निंग प्रूफ केते कौन मु अर्निंग करी आपण मैंने देखिपारे कौन कौन इमेज कौन कौन होपन मैंने मो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलतु आज आउ बेसी समय नष्ट नक आपन को देखेबी आपण मैंने केमी इनकम करें गोटे गोटे इमेज केते कौन इनकम हो बुझिपारे। प्रथम तो गली देखु सर्च करी कौन ना कंट्रीब्यूटर यहाँ हूँ एडोबी स्टॉक कंट्रीब्यूटर बुझिपारे। ये मोर आउ गोटे अकाउंट देखो टोटाल फाइल मोर केते अच्छी मुझे आपको जूम करके देखी देखो 243 ओनली बुझिपारे। ये देखो 3टा डाउनलोड आसी दिस ईयर आ कौन ना टोटाल अर्निंग $2.70 बुझिपारे। मैं देखीदे केते कौन इनकम भी रोचे। ये देखु यहाँ हूँ गोटे इमेज डाउनलोड होता केते देखो 0.95 सेंट बुझिपारे। जब 0.95 सेंट हो केते टंका हो आपको ସେଇଟା भी देखी देखु आ गोटे कौन आउ केते अच्छी आ गोटे हूँ आ गोटे यहाँ देखु 91 सेंट आ गोटे 84 सेंट बुझिपारे। तो मुझे आपको देखीदे केउथि केते कौन हो बुझिपारे। तो यहाँ हूँ $0.95 देखो डॉलर अनुजाई केते कौन पैसा देती मुझे आपको देखी 0.95 इंटू रुपीज देखो केते टंका 86 टंका 44 पैसा किसी खराब इनकम अच्छे मत कहतु। आउ गोटे देखो कौन आउ गोटे इनकम यहाँ कौन ना 91 इधर 84टा 0.84 बुझिपारे। यहाँ को देखा देखो 0.84 केते टका हो देखो कमटा 76 टंका बुझिपारे। तो 76 75 टंका हेले ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯଦି ଆମର 10ଟି ଫଟୋ ବି ଯଦି ଡାଉନଲୋଡ଼ ହୁଏ ଡେଲି ତାହେଲେ କେତେ ପଇସା ଇନକମ୍ ହେବ ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଆଇଡ଼ିଟା ଶୋ କରିଲି କେତେ କ'ଣ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅଛି କେତେ କ'ଣ ବି ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖିଦେଲି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଡେମୋ ଆକାଉଣ୍ଟ। ଡେମୋ ମାନେ କ'ଣ ନା ମୁଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଅରିଜିନାଲ୍ ଇନକମ୍ଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓଟା। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖାଉଛି କ'ଣ କ'ଣ କେତେ କ'ଣ ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ये देखिए दिस ईयर दिस मंथ लाइफ टाइम टोटाल 4टी डाउनलोड होती और यहाँ $25 हेल्ले आप विड्रो करें बुझिपारे। तो चलते मुझे रिसर्च कर काढ़ी आपण मानक आउ थे देखी देखूँ अपलोड फाइल आसला केमी कौन कर कारण मुझे सब फुल प्रोसेस देखेबी। आज गोटे इनकम मान गोटे फोटो केमी लक्ष लक्ष टका इनकम करी से विषय में आपको प्रमाणटा देखेबी। देखो अपलोड इनसाइट देखो रिसेंट टॉप सेलर ये अच्छी ये देखो रिसेंट टॉप सेलर एटिक आसला रिसेंट टॉप सेलर क्लिक करूँ देखो ये टाइप इमेज एबे बहुत बिक्री हो बुझिपारे। मु गोटे अकाउंट 1000 प्लस ओनली 1000 फोटो ही अच्छी बुझिपारे। ये देखो ये फोटो गुड़ा केते कौन डाउनलोड होती बहुत जन कहते हैं एआई इनकम पॉसिबल नुहे किंतु मु आपण मानक देखी केमती पॉसिबल। ये देखो प्रोफाइलटा यहाँ आम से प्रोफाइल पशिले तो यहाँ गोटे ट्रैकर अच्छी मुझे कहूँ ये आईडी नंबरटा कॉपी करने पड़ो कॉपी कली CTRL-C कॉपी कलापर मोर पाखे गोटे अच्छी मुझे देखा न्यू टैब देखो ट्रैक एडोबी स्टॉक कंट्रीब्यूटर देखो मोर प्रू अकाउंट ए हूँ कौ इमेज केते डाउनलोड होती देखिए बुझिपारे। आपको प्रोसेसटा देखिए देखूँ ये से आईडी नंबरटा मुझे पेस्ट कली CTRL-V तापर देखूँ एंटर ये देखो से प्रोफाइलटा ये प्रोफाइलटा सेम प्रोफाइलटा मुझे देखा ये प्रोफाइल सेम प्रोफाइलटा मुझे देखा केते कौन डाउनलोड बुझिपारे।
ଟିକେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ କ'ଣ ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ସେୟାର ଆକାଉଣ୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ହେଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଉଛି ପ୍ରୁଫ୍, ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଟପ୍ ସେଲରରେ ହେଇଛି। ଟପ୍ ସେଲର ଡେଟ୍ ବି ଦେଖିଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଆଇଟା ଆମେ ନେଇଥିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅଲଗା ଭାଷାରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ଦେଖିଦେଉଛି ରୁହ। ରିସେଣ୍ଟ ଟପ୍ ସେଲର ଡେଟ୍ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି 16ରୁ 22 ଫେବୃଆରୀ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଏଇ ଏତିକି ଦିନ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଯିଏ ଟପ୍ ସେଲରକୁ ଆସିଛି, ବୁଝିପାରିଲେ। ଆମେ ତାହାରି ଆଇଡ଼ିକୁ ଏବେ ଚେକ୍ କରିବା ଯେ କେତେ କ'ଣ ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେଇଛି, କେତେ କ'ଣ ନାହିଁ। ପେଜଟା ଆସିଯାଇଛି, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇମେଜରେ କେତେ କ'ଣ ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେଇଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଉଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେତେ 5 ମାସ ଆଗରୁ କେତେଟା ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେଇଛି 144ଟା। ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଡାଉନଲୋଡ଼ରେ ଯଦି 70-80 ଟଙ୍କା ଲେଖା ମିଳେ, ତାହେଲେ 144ଟି ଡାଉନଲୋଡ଼ରେ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ? 69 ସେମିତି। ଏ ଦେଖ 5-6 ମାସ, 2 ମାସ ଆଗରୁ 69ଟା ଡାଉନଲୋଡ଼ ହୋଇଛି, ବୁଝିପାରିଲେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି ଦେଖଉଛି ପୁରା ଲିଷ୍ଟ, ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇ 6ଟା ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେଇଛି ଗୋଟେ ମାସରେ, 4 ମାସରେ 5ଟା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ହେଉଛି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ କେତେ କ'ଣ ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେଉଛି? ଗୋଟେ ମାସ ଆଗରୁ 24ଟା ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେଇଛି। 24ଟା ଡାଉନଲୋଡ଼ ମାନେ ଯଦି ଗୋଟିକ 70-80 ଟଙ୍କା ଲେଖା ହୁଏ, ମିନିମମ୍ 70 ଟଙ୍କା ବି ଧରିବା, ତ କେତେ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଫଟୋରୁ ସେ କେତେ କ'ଣ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପେସିଭ୍ ମାର୍କେଟ। ଥରେ ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼ କଲା ପରେ ତୁମେ ଡେଲି ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରିବ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ରିସେଣ୍ଟ ଟପ୍ ସେଲରକୁ ଆସିଲା ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କେତେ କ'ଣଟା ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେଉଥିବ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ 4 ମାସ ଆଗରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ି ଦେଖାଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ି। ଏ ଆଇଡ଼ିଟାରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ସେ ଏଇଠି ଅଛି, ଦେଖିବେ। ଏଇ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ି ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପେଡ଼୍ଟା, ଏଇଟା ପଇସା ଦେଇକି କିଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁ, ଯେ କେଉଁଥିରେ କେତେ କ'ଣ ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେଉଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରାକର୍ ଯାଉଛି, ଆଡୋବ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଟ୍ରାକର୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଉଛି ଆଉ ଟିକେ। ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଓନ୍ଲି 13 ଦିନ ଆଗରୁ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଛି ଫାଇଲ୍ଟା। କେତେ ନା 3ଟା ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେଇଛି, ବୁଝିପାରିଲେ। 5 ମାସ ଆଗରୁ, 3 ମାସ ଆଗରୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା 3 ମାସ ଆଗରୁ 147ଟା ଡାଉନଲୋଡ଼, ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛୁ। ତ ଗୋଟେ ଫଟୋରୁ ପେସିଭ୍ ଇନକମ୍ ନା, ଥରେ ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ପ୍ରୁଫ୍ ହେଲା ପରେ ଏଇ 12 ଦିନ ଆଗରୁ 2ଟା ଡାଉନଲୋଡ଼ ଆସିଛି, ବୁଝିପାରିଲେ। ତାହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ କେତେ କ'ଣ ଡାଉନଲୋଡ଼ ଆସୁଥିବ ଏ ଆକାଉଣ୍ଟରେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏମିତି ଏଆଇରେ ଫଟୋ ଜେନେରେଟ୍ କରି କେମିତି କ'ଣ ଫୁଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିବ ୟା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦେଖେଇବି ଗୋଟେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫଟୋରେ କେତେ ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଉଛି, ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଇନସାଇଡ଼୍କୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଭ୍ୟୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ୟା ଆଇଡ଼ି ନମ୍ବରଟା ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତା ଆଇଡ଼ି ନମ୍ବର, ଏଇ ଯେଉଁ ଉପରେ ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ତା ଆଇଡ଼ି ନମ୍ବର। CTRL-C କପି କଲି। କପି କଲା ପରେ ଆଡୋବ୍ ଟ୍ରାକର୍କୁ ଆସିଲା ପରେ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ସେ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଏଇଠି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ସେ ଆଇଡ଼ି ନମ୍ବରଟା ଅଛି, ପେଷ୍ଟ କରିକି ଏଣ୍ଟର କରିବା। ତ ସେ ଆଇଡ଼ି ବିଷୟରେ ଆମକୁ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖେଇବ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି, କ'ଣ କ'ଣ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫଟୋରେ କେତେ କ'ଣ ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇ ମାତ୍ର 5 ମାସ ଆଗରୁ, ମାତ୍ର ଜୁମ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାତ୍ର 5 ମାସ ଆଗରୁ କେତେ ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। 500 ଥର, 499 500 ଥର, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ। 500 ଥର ମାନେ ମିନିମମ୍ 80 ଟଙ୍କା ଲେଖା ହେଲେ ବି 70-80 ଟଙ୍କା ହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ସେ ଇନକମ୍ କଲାନି, ଏଇଠି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାଲକୁଲେଟର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଜଣାଇ ଦେଉଛି, ଖାଲି 1 ମିନିଟ୍। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ କେତେ କ'ଣ ଇନକମ୍ ହେଉଛି ଏଥିରେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଏଇ କାଲକୁଲେଟର୍ ଅନ୍ କଲି, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି 499 ଟଙ୍କା ବି ହୁଏ, 499 ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେଇଛି, 499 ଇଣ୍ଟୁ ଯଦି ମିନିମମ୍ 70 ଟଙ୍କା ବି ଧରିବା, 70 ଟଙ୍କା କେତେ ଟଙ୍କା ହେଉଛି, ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 34,930 ଟଙ୍କା। କିଛି ଖରାପ ଅଛି? ମାତ୍ର 5 ମାସ ଆଗରୁ ଯଦି ସେ ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଉପରେ 34,000 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କଲେ, ତାହେଲେ କ'ଣ କିଛି ଖରାପ ଅଛି? ଏଇଟା ତ 11 ମାସ ଆଗରୁ, ଏଇଟା ଆହୁରି। ଏଇଟା ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ କ'ଣ
ଏଥିରେ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବା ପସିବିଲିଟି କେତେ ଅଛି କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ। ମୁଁ ମୋର ଇନକମ୍ ପ୍ରୁଫ୍ଟା ବି ଦେଖେଇଥିଲି ଭିଡ଼ିଓଟା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓଟା ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଦେଇଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ 11 ମାସ ଆଗରୁ 155 ଡାଉନଲୋଡ଼। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖେଇଲି ଏଡୋବି ଷ୍ଟକ୍ ବିଷୟରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଲ ଆକାଉଣ୍ଟ, ମାନେ ଭଲ କାମ ପେମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ଦିଏ। ଆହୁରି ବହୁତ ମୋ ସାଇଟ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଦେଖେଇବି। ଏଇ ଯେତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଏଇସବୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ମୋର ଅଛି। ଏଇଟା ଆଉଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଆଗରୁ ବି ଦେଖିଥିଲି ୟା ବିଷୟରେ, ଏବେ ବି ଦେଖିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ୍ 2600 अपलोड करी 1885 पब्लिश हो 22,827 डाउनलोड्रे 61.84 सेंट बुझिपारे। तो ये भल इनकम हुए कि आपको कौन करने पड़ो ना ये मार्केट को जल्दी आसवाई पड़ो। आगुरी भल डाउनलोड होगा कि एवं डाउनलोड रेटा कमी देती कहीं कंपटीशन बढ़ी जाए आस्ते आस्ते। कहीं एआई रे इमेज जेनेरेट करिए मुझे या पर नेक्स्ट वीडियो देखी बहुत इजी बुझिपारे। तो प्रोसेस बहुत लेंथी प्रोसेस नुह, बहुत कम टाइम रे भल इनकम करेंगे। आपणको प्रोफाइल भल फोटो रही निहाती डाउनलोड आसो बुझिपारे। तो आपण मो अकाउंट तो देखीदेली ना, देखो आ डेमो अकाउंट ओनली 243 चार्टा डाउनलोड होती। चार्टा डाउनलोड टोटाल पेमेंट के 369 $25 आप पेमेंट उठे पारे। तो ये किसी या भल इनकम संस्था यूट्यूब मुझे देखी ना, माने एआई द्वारा केमती आपने इनकम करेंगे बुझिपारे। तो ये मोर आर पुराना अकाउंटा मुझे आगुरी बहुत खोलती से मैनुअली फोटो मुझे अपलोड करें। तापर एआई आसला मुझे 2 वर्ष आगुरी से कम करी। तो ये भाविली कौन ना मुझे यूट्यूब वीडियो अपलोड करी, चैनल क्रिएट करी आम ओडियावासी मैंने भी ओडिशावासी मैंने भी जमी इनकम करें बुझिपारे। तो आशा करुँच आपको वीडियो भल लगी। वीडियो भल लगे मो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाइबे। आउ नेक्स्ट वीडियो कौन कौन आपण मैंने जानापी चाहते कौन मत कहे नेक्स्ट वीडियो मुझे देखे वीडियो केमी बना जाए। अपकमिंग मोर आग मसरे गोटे कोर्स लॉन्च होवार अच्छी फ्री कोर्स, आपण मैंने जॉइन हे मत मेसेज करेंगे कमेंट बॉक्स में। रही जय जगन्नाथ।